Mama. Kinabahan si Christian, sayang. Okay? Ikaw. 5. Si Mama. Hanggang 10 to, Ma. What's up, guys? What's up, guys? Okay, guys, nagbabalik na naman tayo ngayon for today's video is Tower Cup Challenge Part 20! Ang dami na, guys. Okay, guys, kung sino yung mananalo, guys, bibigyan ko ng 200 pesos. Wow, ang saya. Okay, so 200 pesos, Christian. Okay, Christian, galingan mo, Christian, dahil pambaon mo rin to, Christian. Okay? Mama, galingan mo. Kailan pala graduation yan, Christian? March 50? Di yan nag-graduate. Hindi, I mean yung Tapos ng yes, pagkatapos ng school. katapusan ng March. Yun, katapusan ng March. Malapit na. March 50 daw. March na tayo. March 9 bukas. Mama, hindi mo ba alam March na tayo? Nag-birthday ako March. Oh my goodness, 22 Mama. days na lang Our mag-recognition ko, guys, ay 30. March 30? Okay, so kaka-birthday ko lang guys nung March 7. Kaya please comment below guys. Pabati naman si Papa ng happy birthday. Birthday, Papa. Happy birthday. Okay? Paperas ko Si Hana naman malapit na March 12. March 12. Yes. 6, 7. Pero 7. 6 plus ang alam ko, Hana, 7. meron ka ng $50. Nag-send sa'yo si Mark Jones. Yun na yung gift sa'yo ni Mark Jones. Thank you so much, Okay? guys. Kasi hindi mo makuha. Okay? Okay. Lamay. At least, di ba? Okay, syempre, shout out kay Mr. Hawaii. Shout out, Mr. Hawaii! Okay, so I miss you, Mr. Hawaii. Miss you! Kung nasaan ka man ngayon, I miss you so much. Okay, so, yun guys, kung sino yung unang maka 10 points, siya naman nanalo ng 200 pesos. Okay, Christian, bakit iba na yung position mo, Christian? Ha? Ano bang solution yung kay Christian? Dapat may box. Oh, sige, di, okay na yung bala na siya kung ano discard niya dyan. Okay guys, ready? Pwede naman Pawit lang pa. beside. Ready? Ano, bakit gumigilid ka? Kung saan gumigilid? Binibigyan ko kasi siya ng space. Game, ready? Go! Okay, sino nga ba mananalo? Si Christian nga po, si Hana. Let's go! Let's go! Let's go! Oh, Mama Christian! Mama Christian! Okay. Akala mo talaga. Ikaw. Bakit? Nauna. Mama, para kamutang Mama. Akala ko nauna. Ikaw nga, nauna. Ayak ba? Yun. Okay. Guys, 200 pesos plus ayun, cracklings. Sprinkles! Hello? Hello si Mama? Hello? Sprinkles. Prackless daw. Okay. Pringles. Ready? Pringles. Get set! Go! Okay. Mama, 1 point. Mama, 1 point. Mama, 1 point. Mama. Analo kayo. Manit yung kamay. Mama, 2 points. Ano kayo? Anong voice na ako? Mama, 200 pesos to. Nanganganin yung kamay ko. Christian, focus. Nanganganig. Ready? Ready? Nanginginig.
Get set. Go! Oy, kinakabahan si Mama. Ang bigat Nangunguna si Christian. Nangunguna si Christian. Kinakabahan si Okay, si Christian. Ano wag kang gaganon kasi yung nagagalaw yung kay Christian. Hindi talaga. Christian, 1 point. Ready. Ang daya kasi. Go! Okay? Kinakabahan si Christian. Kinakabahan si Hana. Kinakabahan si Mama. Ahoy! Ahoy! Christian, 2 points. Pa si Christian kasi naman ako. Ready? Go! Okay? Ay, sobrang kinakabahan si Hana. Sobra! Sobra! Ahoy! Sumisigaw. Okay, Mama, 3 points. Christian, 2. Alala ko yung ano eh. Si Hana naman is 0. Zero ka daw mo. Ready? Go! Okay, sobrang kinakabahan si Christian. Ginagalaw na ata sa Sobrang kinakabahan si Christian. Hindi ka ba? Ah. Ay. Ilan na ka ba? 4. Port na. Pa lang. Game. Ano, 0? Tower Cup Challenge. Ready, get it, go! Mo siya. Okay, kinakabahan si Mama. Anong nangyayari sa Christian? Let's go! Let's go! Okay, si Hana. Yan, Christian, mag-focus ka, Christian. Okay, Christian. Game. 1 point na si Hana. 4 si Mama. 2 si Christian. Ready, get it, go! Okay, Kinakabahan si Mama at si Christian. let's go! Let's go! Let's go! No, si Mama. Kinabahan si Christian, sayang. Okay? Ikaw. 5. Si Mama. Hanggang 10 tama. Yes. Sabi ko nang habal, utang talaga si Mama mo eh. Sabi niya, March na ba? Mama, kakatapos ko lang ng birthday ko, ma. 7. Diba? Nag-swimming pa nga tayo. Ready? Go! Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Ahoy! Ahoy! Ana, 1. 1, 2, 3, 4. Sabi niya na 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Ready? Kung sino manalo dito, guys, bibigyan ko pa ng halo-halo. Guys, I'm promise. Kung sino ang mananalo ngayon dito, 200 pesos plus sprinkles plus halo-halo. Yes. Ready? Sabi ni Mama, okay lang, akin na. Get set, go! Okay? Okay. Oy, grabe. Oh, grabe. Ay. 1, 2, 3, 4, 5. Paano kayo, guys? Mama 6. Palit daw. Palit. Gusto maghalo-halo. Go! 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 Ay! Oh! Si Christian! Si Christian! Si Christian! Tumitingin si Mama. Sabi ni Mama, Mama kasi may pagkamarites eh. Christian, 4 points. Wala, 4 na siya. Hana, Ilan 2, na ako? 6. Mama. Na ako. Ready? Ready? Go! Let's go! Sobrang kinakabahan. Para sa halo-halo.
Para sa halo-halo. Sabi kasi ni ate. Okay, Mama, 7 points. Bakit? Wala mo funny na lang. Ay, bawal. Mabutang mo ako. Hana, 2. Mama, Wait lang. 7. Christian, 4. Ready, get it, Wait lang. Go. Para sa halo-halo. Okay. 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 Oh. Wala, talo pa si Hana. Palit tayo mo. Londe. Mama, Swerte si mama. Mama, dalawa na lang. Ikaw na ang panalo. Bawal. Ang dami naman. Patry lang. Anong try lang? Bawal palit-palit. Walang try. Oo. Game, Hana, habol. Kaya mo pa yan para sa halo-halo? Wait lang pa. Ready? Wait lang pa kasi. Get it, go. Okay, let's go. Okay, let's go. Let's go. Let's go. Pato may babay. Ahoy! Let's go. Ah, sana. Kuya ko pa. Yana. Sabi ni Bea sa akin nakatingin. Hana, 3. Sabi niya pa, ako! Okay. Wala ako. Ready? Wait lang, wait lang. Mama, dalawa na lang. Mapapasayo ng halo-halo. Ready, let's go. Okay. Let's go, let's go. Ano yan, Christian? Ano yan? Okay, let's go. Okay. Lain na ako. Ate, ate. Kapiyan mo kayo. Mama, 9 points. Kuya, ako lang. Mama, 9 points. Christian, 4. Hana, 3. Palit tayo. Ito na Wala lang. na palit-palit, Christian. Wala palit-palit, bawal. Ate, galingan na. Ready? Get it, go. Okay. Let's go. Let's go, Mama. Isa na lang, Mama. Pato may babay. Mama. Oh, Ah, Christian. Christian. Christian, 5 points. Nako. Mukhang habol pa Mahaba yata. pa naman, mahaba. Mukhang habol pa yata si Christian, ah. Sa halo-halo. Tingnan natin. Kung makakabol si Christian. Kasi kaya mo pa to ah. Ready? Get set, go. Okay. Okay. Get, Ooh! okay, get, Ay. Ako, di ba? Ako pa na. No. Ay. Christian. Ako. Si Christian, Mama, si Christian. Ako Ano pa. ko, ilo? Mama, congratulations. Ikaw na nanalo ng Yes! 200 pesos plus Pringles. 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 Pringles Pringles. Saka halo-halo. plus halo-halo. Ang dami ko prime. Okay, so bibigyan na natin ang premyo ni Mama Lutang. Okay, Mama, congratulations. Tanggapin mo ang 200 pesos. Ibabalik mo sa akin, Mama, ang sukle. Mama, tanggapin mo. Hi po. Ako si At syempre, Pringles. Ito? Pringles. Pringles. Mama, tanggapin mo. Ito sponsor to ni Mr. Hawaii. Siyempre, guys, yung pinangako ko sa inyo, ice cream, ay, halo-halo. Okay, so Mama, congratulations, meron kang 3 prize. Sarap. Price? Magkano? Prize, yan. Price. Presyo. 200. Mali kasi price. Ganun na rin yun. Okay guys, sa mga hindi pa guys nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag nyo kalimutan guys mag-subscribe sa aming YouTube channel. Yan guys. Okay, syempre shoutout sa ating mga viewers. Okay guys, sana nag-enjoy kayo. Huwag nyo kalimutan mag-like, share, comment, and Subscribe! see you next vlog!